Yo, what's up guys? It's me, Master D. Haya na nga adlaw adi kita ha barangay Tagnaw. Syempre para mamatron. Haha, kuan patronizer. Balit nagpakadi kita yan na habulangan. Syempre mabulang kita. Ayaw hini. Ngan pag abot ko nga nini nga era entrance, agi daw kay ginsusuktan man kita 50. Kay waray ko kadtagi. Kuan pobre, payan man si babay. Ngan syempre pag abot ko hini nga bulangan, agi daw kay puno-puno gud man ang tawo. In maros paggadgam dida, baado kay may pag-aabaton gud gam. Ngan syempre ginlinibot-libot ko ini nga bublangan. Ngan pagkatapos sumaka naa para makakita adton bag-o nga gintatadian. Ngan pag-ulpot ko nga na igbaw, agi daw kay kaari nga sa may hindi nga lugar. Kada usa nahin sinyas la ngan nagyayakan. Tulujis, 50, 50. Nang ginsinyas ang kuliwat, hala sige kay papakyawong ko. Haha, kuan isda. Ayaw hini. Nga nakigsisriyok good luck itong dida para makakita sultada. Ba kay kakuri manggod ngayon maging hugador. Makikipagsisriyok ka good luck itong dida para makapusta. Maupay na good lang nga warakit makadara kwarta. Kay kung nakadara kay daogan unta kita. Kung swertehon, ayaw hito. Ngan syempre kinukurian na kitong dida pag mamakakita. Kay may usa nga kalbo nga naulang ha kamera. Imbis nga sultada na akon makikita, mabislaw na ulo nala. Ayaw hini. Ngan syempre kaw man hini nga sultada. Kay tungod waray man gud kumitahin maupay. Naghulatak liwathin usa pa nga sultada. Ngan syempre sumaka na kitong dida. Kay para makakitain maupay. Maupay na lang nga gumikanan usa. Kay nakapisto nagihap kita. Ba kay pinangul ba na gud man iton nga mamurusta. Kaupay ang katutok waray pilaw-pilaw. Diri pangul baon nga imbisig paralit nala sura. Ginpusta pa. Ayaw hini. Ba kay tiwas gud man yang kan misis pag uli. Kay sigurado ka gud nga raratratan. Han misis mo nga bagan tagtaran. Ayaw hini. Ngan syempre ka humanon duha nga sultada. Umuli na liwat kita. Kay baa diri mailob-ilob ang paso hini nga lugar. At dito nga nagtatapos ang walang kwentang vlog na to. Sana may natutunan kayo. Bye-bye. Aray ko. Ran, siya ko na ran.